ربنا وتقبل دعائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سورة الصفات. سورة الصفات Quran Surah verset kɛmɛ bi seegin ka taa bila kɛmɛ bi seegin ani fila. Donc a bɛ suratu Taha kɔnɔ Quran Surah 20 aya 27 aya 25 ka taa bila aya 28 a bɛ yen. An ye dugawu de kɛ mun kosɔn Ala ka an disi fɛrɛ a ka an hakiliw dayɛlɛ a ka an nɛkun a ka baara ni nɔgɔya an ye an bɛ ka min fɔ la a ka a nɔgɔya parce que a ka girin kosɛbɛ walasa baara in ka kɛ baara in bɛ kɛ ni kumakan de ye ani waliyaw a bɛ kɛ kuma ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka waliyaw tugu a la Ala k'o nɔgɔya an ye kuma ni a bɛ bɔ da de kɔnɔna na nɛ de b'a kɔnɔ ni a bɛ taa ni ka lamaga kɛ a ko ko Ala ko o nɛ in an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka an nɛ in tilen an ye a kana kuma ferekelen don a la kɔ. mun kosɔn lamɛn jamakulu ka yafqahu qawli ka fɛn faamu min bɛ ka fɔ fɔ la. sigi kun y'o de. Rabbana wa taqabbal du'a. Corona sura 14 a verset 10. Bina. Chapitre 14. Chapitre 14 Ibrahim ka sura kɔnɔna na a verset bi binani Rabbana wa taqabbal du'a. Ala i ka du'aw ni minɛ anw ye a sɛbɛnnen bɛ o cogoya Ala ka an dɛmɛ ka kɛɲɛ ni n'an ye kalo ta ka bila tile boli kɔnɔ an bɛ fɛn le 27 mai kalo san 2000 san 20 ani san 2 an bɛ Alahu tanu Ala mun ye an kɛ shahidu ye Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula fa'adurna ma'a shahidin Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula fa'adurna ma'a shahidin verset 53 Ala ka nin duwaw ni minɛ kana an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma wala n'an fatura a bɛ wele ko shahidu su shahid suhada mɔgɔ de don mɔgɔ mun limaniyara bi maani ka taa kɛ ɲini Ala yɛrɛ ka kumakan ye fɛn de la min jiginna Rabbana amanna bima anzalta an dara bimani fɛn ye anzalta min jiginna jigine jumɛn de jiginna nazala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi
وأنزل التوراة والإنجيل. Suratul Ali Imran, surah sabana de don, a verset sabana kono ala ko ne kitabu jigi eka ni cɛ jati e ni ye jɔn ye e ye Muhammadu mun de jiginna kan wa nunazzilu minal Qur'an surah 17 suratul Isra aya 82 o de jiginna ala kira kan ko musaddiqan lima bayna yadayhi fɛn de tiɲɛ tigiyali min tun bɛ ka kɔn eta ɲɛ o fana ye jigi kitabu ye jumɛn ni jumɛn de tun jiginna ka kɔn ala kira ta ɲɛ wa anzala tawrata wal injila o tawrata tun jiginna ka kɔn linjila fana tun jiginna ka kɔn ko sisan rabbana amanna bima anzalta ala an tigi an dara fɛn na e min jigi ka tugu kira kɔ ni o ye hɔn an tɔgɔ la an tɔgɔ sɛbɛn ka fara maaw kan minnu seereyara o ma ala ko k'ale de seere fɔ chapitre 4 verset 166 lakini Allah ale ala kɔni yashhadu ale bɛ seereya fɛn na bima anzala ilayka ale min jigi e kan ale fana ye shahidu de ale Allahu yɛrɛ kun yɛrɛ ye shahidu de mais a ka shahiduya bɛ boli fɛn jumɛn kan a fana y'a a ko ko ale ye min jigi ala kira kan e kan ma anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wa o min filɛ nin ye dɛ min jiginna ala kira kan dɛ k'ale y'a jigi ni ale ala ka dɔnniya de ye kɔrɔna ye ala ka dɔnniya yɛrɛ yɛrɛ de ye k'ale bɛ seereya o de kan ale ye shuhada de ye ale ye shahidu de ye wa ni kitabu ni ale ka dɔnni yɛrɛ yɛrɛ de b'a kɔnɔna na wal malaikatu yashhaduna mɛlɛkɛw fana farala seereya kan mɛlɛkɛw fana ye shahidu de ka fara Allahu kan olu fana ye shahidu de o fana bɛ seereya ni fɛn jumɛn ye ala ye min jigi ala kɛra kan n badenw kabako filɛ dɛ olu fana ye shahidu de parce que olu yɛrɛ de jiginna n'a ye tanazzalul malaikatu waruhu fiha Quran sura 97 verset 4 verset 4 yani mɛlɛkɛw fana ye seere ye u bɛ seereya ala ka jigi kitabu de la kitabu min lalagala mɔgɔw fɛ o tɛ dɛ u ma jigi u ma surunya ka kɛ kitabu jiginnew ye muslim ninnu ma jigi a ma surunya ka kɛ kitabu jiginnew ye Bugari kɛrɛfɛ tɛ Tirmiziw kɛrɛfɛ tɛ nin si tɛ kitabu jiginnew ye a ma bɔ ala yɔrɔ mɛlɛkɛw ma jigin n'a ye mɛlɛkɛw ka sira t'a la ala ka sira t'a la parce que a ka seereya tɛ boli a kan mɛlɛkɛw ka seereya tɛ boli a kan maa ɲɛnamaw ka seereya tɛ boli a kan wa ye kiri wa kɔnɔ ye kafiri ye siga t'a la ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون chapitre 5 verset 44 Mario an bɛ Allahu barikada ala mun ye an kɛ shahidu ye o bɛ kɛ a ko mɛlɛkɛw ye seerew ye a ye mun de kɛ ka kuma ni kun cɛ wa kafa billahi shahidan suratu nisa ye kɔnɔna sura 4 a verset 166 a kuma tɔ de filɛ nin ye a ko kɔmɛ k'a ɲɛ ye min ye mɛlɛkɛw k'o dɔn bunahadamadenw k'o dɔn jinɛw k'o dɔn danfɛnw bɛɛ k'o dɔn cidenw k'o dɔn ale ala kelen ka seereya ye wasakɛ kɔrɔna de don ka ale ye min jigi k'ale ka seereya kelen wasara ale ka shahiduya wasara n'a y'i ja kɛ shahidu ye mɛlɛkɛw kɔni tɛ ala sɔsɔ a bɛ kɔrɔna sura لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سورة التحريم aya wɔɔrɔ nga adamadenw aw de ko dɔn sisan parce que mɔgɔ rebelle bɛ yen mɔgɔ mutilenw de bɛ yen ani jinɛ kunda olu ko ko ayi dɛ min jiginna dɔrɔn a tɛ wasa kɛ ala ko awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim chapitre 29 verset 51 min jiginna ni a b'a la ka kalan aw ye o ma aw wasa ɲininkali to min bɛ yen k'a ma aw wasa wa a m'u wasa bi an bɛna o baro de sigi au conseil islamique le ministère des affaires religieuses et de culte
ane français atwa kala ma do amna di benye mo andra sorbonne o kamana gana kamana ganko jugu alaba o nyo ye ay na ye do were mina minte ala tay abe frega bulu wajibi pleine a fregera ka ba sisa anyana bo chogo de sigi de kera kan amina sigi ni kun tige mo ka se ka ame fe mun de do kuna foni labaw de do dogo kun kono na ko ba o be ka ke akera abe sena ka ke ambe allah subhanahu wa ta'ala deli ala ki nye jo jamana inka aka hina auna akan kuma bo abana wata kabanto te ko be de ade dugukolo yerere atatigu ka dugukolo yerere sira fam belejele ala yo de fo ako man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul fasiqun ne kiri tige korona suratul maida aya bina ni wolula ni kiri tige ni fen were ye min make jigin kitabu ye ye dina kiri bo o kitabu masina korona na ako o tigla mo de cheni kelaw ye sikata abe suratul maida cheni depuis aba kumbo fo ay dugo kolo mine depuis mali to hakila fo ale kisilendo adona mali korona ka ke marfa chie ka ke ma kantigali ka ke bolo tigaw ye abe senna sisa abe fe ka kumbo ya formu were fe ala kanake edu falena babati te badu ambe ka akule ka fo andat na nyini ka farasa ay korna mine abe ko munu na atele otewu na ma korna mine atinya na bo nyobo yete de hali nu yelela ashimi fe palela o te boyende o conseil B ministère B bekate atinya na bo fuka segi korna ma korna de cheye amina do danda do ko la sisa ka yira ka fo ni korna ta atinya na bo ka to hadisa la tika besa anga ne nyogo nenga sa abe be ga nyime ne nyini be kan fo ite nga bala ambe klaka anga recette c'est-à-dire que an rabbe anga faraka wala sa ku debe anga contribution parce que hadisa no tsika hatani bla mena nata nya o tsika hadisa yi fana bla mo ko chama ko kana korna ma mais munu mina to ka hadisa ka amina fere mun di gouvernement mo goma da balo wala amina fere mun duma amina nyefo na alaja na yuja ukata na yuja kwa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur nga sultan algeria wala sa doka famu ko ina ami je kallamene ke uzad etu element do tinema ani anga karafa shaka karafa shaka ibe tita yoro si de ibi yande na ma nyana bo ede yachi alaga andem niye kuna foni min temena ambake bamana kan ya bamana kan lama ambake oye sirfla tv kan télévision do de do abe mali la ya nyogo yeni akuma do ramasser c'est-à-dire ka fara tomota o bakuruba wala sa silamo ka se ka famu donc kuna foni ni temena sirfla tv la ambe je amba alame wala min fora beba me ambe sura ka do ko Conseil islamique du Malima Nyamo Jera ka nyozo ka hakilina do dakira nyona ka sabu ke jari no bome aka kafo ala ka soni oye misiri fo nyongo bitoka yiro o fo nyongo inde kuna bulu koye silama ya mo ko temene ko wabi da bulu nyomi ni nyobi fala ko no bi tige
asime kala je ka fura so kula dina woni bado koni la da ko ministeri ni mali sinama ya ma suba ko se islamique ni mali ma ni mo kira kasiri ko de ka jede ne kira ngamba me ko me akene ka bara sharia ka beni aywa kelengere ni na arabanye oye alhamidu badini seidu nyare o kasurali anga me to jede ne ni nyama ni dina woni bado koni la da ko ministeri ye anuma mbolo fe aka ministeri so bara kelawo fangele fe Mali Silamato nga fara nyonga je buluba au conseil islamique du Mali ma nyamo ani ma kola dala nyamo da bunye laye kuma bi ke minga sigi sebe da kun folo oye anga jamana misiri uchogo yaw ulabara chogo ana fo nyongo bambali da kun flana wajuli kala do ga wajuli bitake kuma beni chene ni uminonye nono ne ko wiye kuma kala minonga dina ko ni bado ko ni la da ko ministre ni dina nyamo ni la dala nyamo ke muna o conseil islamique parce que ale de ye association islamique bela de fa ale abay parce que bela de akono ka beka orienté abo ne ministre o conseil islamique ka fa konana o ni kuma be gouvernement islamo che o conseil islamique de porte-parole o le ko so awulina parce que bela awule konana ninda ko fulano no dugu je ko ngadinda awule yabe ngasilama ya makumbora tate dina nyamo ka fola namanya ka ko kunyi habibe dina nyamo la jango mali selama to nga fara nyonga je buluba o conseil islamique du Mali nyama ya suba mapena mangado sira mo abibulika joke ka ko dasa ni sona ni doi tango je ba dina ko kisi ko no ne makibade o no fo ko mbabi dina ko ni dina ko ke doi on fera bien ni se corona o ni le sabe ni se je je savais pas o ni que no que je ne vois arabo ni pe ko ka ba sa sa no finalement jamana bitaye ni ko wala ni ko donc la ko se sen jimani bika o ko ko shala ata ko de secrétaire chef des affaires religieuses ami ka paro ke pulula ka claro que to que ka chebe ni ka de ko wale namanya ko mali jamana ko hake jamana do sharia jamana do ministre ni dina nyamo ni la nyamo je manyonyen alla nyini de ministre fe dina nyamo ukanyonye uke jango ala ka so bise ka saniya ka woni mole imo no e misiri ne sharia se do dajira li jamana nyama ya sola sharia se mi la batoli bi la placinga ka silama ya kishini wole no mo an be ka dina ko ani patoko ka approche ne ministre mais an be sharia jamana ni konana sharia jamana ni konana e be to dan do konana e be te e so ta wa konana o ye muye n'a fɔra k'a fɔ silamɛw mɛ aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ mankan in tɔgɔ don aw cɛ ni e ye e tɔɲɔgɔn nɛni dɔrɔn e bɔra diinɛko kɔnɔna na e donna duguwa kɔnɔna na n'o ye duguwa kuma ye sariya min bɛ bɛɛ lajɛlen fura bɛ kɛ dɔrɔn kɔnɔna na parce que n'a ye pɛrɛnti kɛ ka dɔrɔn k'a fɔ karisa aw ka kuma dɔn a ye nin nɛni min kɛ kuma bɔra anw ka kadiri kɔnɔ. Ka sɔrɔ a sɔrɔ kɔntu yɔrɔ de o min kɛra a bɛ taa fan wɛrɛ ka bolo kan ni o ye justice bolo ye n'o ye sécurité bolo ye a seulement a bɛ ne ka cadre dépassé. sariya ko nasira ka sabali wajibiw kɛ cogo ani misiriw labaara cogo ye mali silamadenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw conseil islamique du Mali a n'a ɲɛmaaba a se yɛlɛ Sherif Ousmane Madani Haidara don nataw la sigikafɔ kɛnɛbaw bɛna sigi sen kan Mali kɔnɔ ka wele bila o conseil islamique a bolofaraw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ marabolow bɛɛ lajɛlen la diinɛ ko ni badoko ni laadako minisiri so ka tɛgɛ di ɲɔgɔn kɔnɔ ka jateminɛ kɛ o sariya senw kun kan. Muso ye portugalo ye mais ni ɲɔgɔn bugɔ ani ɲɔgɔn nɛni ani yɛrɛ sago kɛ n'o donna misiri kɔnɔna na a bɔra arabu la a bɛ taa sariya ko de la donc o la jamana structure wɛrɛw o de y'a to procureur da don a la o de y'a to juge da don a la o de y'a to gendarme da don a la sinon olu da dogo de misiri kɔnɔ n'a ka taa ala ko ma mais ne olu da don a la bi fo ka misiriw datugu ka alimamuw datugu o kɔrɔ k'a bɔra ala ko bila ka bila minɛ wɛrɛ kɔnɔ donc an bɛna cɛ k'a bila o ala ko minɛ de kɔnɔ an ye wɛrɛ de bɛna cɛ ka se an di dama dama an association religieuse dama o conseil de développement région bɛɛ la bɛɛ de bɛna cɛ ka sigi ka ni problème ninnu da dɛsɛ kɔnɔ k'a tɛntɛn anw bolo a bɛ kɛ cogo ɲuman ye min o de ye min ye o de ye an bɛna ko ni bɛnkan minnu don o la o bɛ
kɛ tawsiyatu ye o ye ladilikanw ye o ye anw ka recommandation ye an bɛ n'o da gouvernement ka table sanfɛ ba gouvernement an bɛ fɛ i ka mara nin mara cogo de la an bɛ fɛ an ka musow ka mara nin mara cogo de la an bɛ fɛ an ka imamu ka sigi cogo de la an bɛ fɛ an ka wajibi ka kɛ nin kɛcogo de la ni maa min bɔra kɔnɔna na o tigi sara sɔrɔ ɲɛgɛnni bɛ ka da don k'a don kɔrɔ. baara sɔrɔla ka kuncɛ ni jata dɔw ye mali diinɛ ko ni bato ko ni laada ko ni diinɛ jiw. fenna ko ka jaay jaabum tara flendi alhamdulillah rabbil alamin ayira haya jaati alhamdulillah ola niye journalier min segina o kuma kelen kan nouvelle horizon a boko ba woro keme saba bishege ani woro numéro 6386 du vendredi 6 mai 2022. Aye ni résumé ke bamanakan na o de sɛbɛnnen bɛ tubabukan na kuma caman caman b'a kɔnɔna na laɲini caman bɛ a kɔnɔna na an ye o journal fana papier lama ɲini ka bila an bolokɔrɔ n'a ye ala ja a filɛ nin ye min bɔra k'a fɔ a fɔra todunkan de la a dabɔra walasa sahidu a ka fɛn dɔ faamu an ka laseli min na yɔrɔ o yɔrɔ min fana sɔrɔ ni u bɛ bamanankanw mɛn u ka se ka fɛn dɔ faamu e ɲɛ bɛ nin ko in na nin ye ko sɛbɛba ye ko belebeleba de don u tun mɛnn'a kan mɛ a tɛ ɲɛ min kɔ a bɛna ko ye ma wuli joona o bɛɛ bɛ se ka bɛn ma wuli fewu fewu o de ka jugu donc o wulila wuli ka jɔ min bɛ sen na ni aw bɔra ka min mɛn an bɛna don dɔɔni dɔɔni a kɔnɔ ka an ta fɔ a bɛ komi i n'a fɔ modeste contribution de don a tɛ janya dɛ kuma dakurunya ninnu tɛ janya kosɛbɛ barika b'o la n'a ye ala ja donc o la an tɛ se k'an da don a ko la cogoya si la fo an ka mɔgɔ minnu ye nin hakilina sɔrɔ an ka u fo a bɛ daminɛ ɲɛmɔgɔ fɔlɔ la ɲɛmɔgɔ fɔlɔ tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ o ye président Assimi de ye son excellence n'i y'a mɛn nin baaraw bɛ kɛ la ministre bɛ a ka mara de kɔnɔna na o la n'an ye Assimi président Assimi fo an bɛna ministre fo ministre des affaires religieuses, c'est-à-dire que ministre mun jɔlen don ni diina kɔɲɔ ani bato ani laadala kow kan ni u bɛ wele ko Mamadu Kone ministre Mamadu Kone an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ nin yɔrɔ in na a n'a ka conseiller bɛɛ a ka baara ɲɔgɔn bɛɛ ka sɔrɔ ka haut conseil islamique mɔgɔw fo ni mɔgɔ kelen tɔgɔ ye o bɛɛ ka foli b'a kɔnɔna na ni o ye ase Serif Usman Madani Haidara an ka foli bɛ o bɛɛ lajɛlen ye olu minnu farala ɲɔgɔn kan k'a ye k'a fɔ n'an m'an da don diinɛ ko in na a bɛ ka taa sira minnu fɛ a tɛna wolo ɲuman na dɛ a bɛna Bamako wuli ka bɔ wuli ka jɔ a sen kan ni Bamako dun jɔra a sen kan a maɲi ala kana u se Nord jɔra a sen kan mais o ye baabu wɛrɛ ye les terroristes et le terrorisme o ye o fana i b'u bɔ ɲɔgɔn na walasa e ka se ka fɛn dɔ faamu le terrorisme et les terroristes nin ye baabu dɔ ye n'a ye ala ja an bɛna se a ma ni wagati min an ta an tɛgɛ ma ka a ɲɛfɔli kɛ mun kɔsɔn a ka se ka faamu mais yanni o cɛ problème mun bɛ yen o ye misiriko kuma fɔ ko misiriw kɔnɔna na kow bɛ kɛ a ka bon hakili ma ko kunna wolo tɛ silamɛw kunna wolo tɛ silamɛdenw kunna wolo tɛ mɔgɔ min bɛ disi gosi ne ye silamɛ ye ko kow bɛ kɛ misiriw ninnu kɔnɔ k'a ka bon hakili ma wa tiɲɛ de don fana dɛ
mɔgɔ bɛ se k'o sɔsɔ wa Maintenant, ko mun bɛ sen na o bɛna ɲɔgɔn ye o boloda Bamakɔ kɔnɔ o bɛna ɲɔgɔn ye o boloda région kɔnɔ cercle kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Haut Conseil islamique bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛna silamɛw fara ɲɔgɔn kan mun kɔsɔn u ka kuma u ka solution sɔrɔ nin ko in mais min ye tiɲɛ ye n'i ye o fara ɲɔgɔn kan o tɛna solution sɔrɔ o b'o sɔrɔ cogo di i sigilen bɛ i ta b'i kɔnɔ i ko man di ne ye ne ko man di ye an tɛ taa sira kelen kɔnɔna na an bɛ se ka bɛn kelen kan wa bɛn kelen kan wa maintenant ko in bɛ yɔrɔ min na welemada de don ani hakilila ɲɛjira de don ka ɲɛsin ministre yɛrɛ ma Mamadu Kone n'a bɛ fɛ a ka ɲɛnabɔ a ma nɔgɔn dɛ mɔgɔ mɔgɔ n'a y'a f'i ye ko a ɲɛnabɔli ka nɔgɔ a ye nkalon tigɛ nka a tɛ se ka ɲɛnabɔ f'a ka kɛ ni fanga ye cɛ foyi tɛ se ka sinsin ni fanga tɛ yen sa ayi yɛrɛ sago wa fanga de bɛ i sen don a la wa fanga de b'a ka laɲini jira k'a sɔrɔ a ma silamɛya sen quoi o min wele ko silamɛya sen quoi jɔsenw quoi a ma silamɛya fansi kari o dun bɛ se ka kɛ cogo di i bɛ karamɔgɔba ninnu ni e y'u fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'i ta fɔ o tɛ bɛn depuis yen o tɛ bɛn wɔɔrɔ an ye nin faamu i bɛ ka PV kɛ i bɛ yɛlɛ n'a ye maintenant n'i yɛlɛnna n'a ye o ka assise parce que assise sigiw de don ni assise ninnu bɔra dɔrɔn i b'a fɔ ɔhɔn alhamdulilahi rabil alamin maintenant sisan faamuyali jɔnjɔnw sɔrɔla kow la misiri kɔɲɔ la an b'a kɛ cogo di Seyidu ka hakilina o de filɛ nin ye k'a f'i ye Wabiya article 1 Wabiya taa seli i ka Wabiya misiri la yen kana na an Seyidu fɛ article 2 Seyidu n'an ye i tɛgɛ ta parce que an bɛ se Seyidu de la an tɛ se tɔw la n'an y'i tɛgɛ ta Wabiya misiri kɔnɔna na mun y'i se ni Seyidu tora a ka misiri kɔnɔ Wabiya tora a ka misiri kɔnɔna na Kadiriya tigi tora a ka misiri kɔnɔ Tijaniya tigi tora a ka misiri kɔnɔ kɛlɛ bɛ kɛ wa yarɔ nin ka to voilà une formule très simple i ye min ye i b'i yɛrɛ identifier ni taasira min ye parce que a y'o de fɔ Kɔrɔna sura 21 ou bien Kɔrɔna sura 23 suratul Anbiya ye a verset 52 53 54 mumin de don an ka don a kɔnɔ an ka nin kuma nin lajɛ wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan Muhammad i ka manto kelen don manto fila tɛ dɛ mɔgɔ minnu b'u k'u yɛrɛ disi gosi Ala ko ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah Ala kɛra ani wa man ittaba'aka minal mu'minin Quran sura verset 64 sura Anfal e ka taasira ye nin de ye Quran sura 12 suratu Yusufa aya 100 ni aya 8 ne Muhammadu ka taasira ye Kɔrɔna ye ani mɔgɔ minnu bɛ ne Muhammadu nɔfɛ ni ko mu'minu a filɛ k'o de fɔ a ko Muhammadu e ka manto ye kelen pewu de ye koyi manto tɛ fila ye dɛ aw ka Ala fana ye kelen a ko o Ala kelen pewu a ka sira a ɲɛ a ye mun de tugu a la fatakhatta'u amrahum bainahum zuburan kuma filɛ dun Ala m'a fɔ wa a y'a fɔ a ye mun de fɔ u ye tigɛtigɛli kɛ ka fara-farali kɛ ko nka i ka manto mɔgɔ ninnu de Muhammadu u taara kɛ bolofara u taara fara ka kɛ bolofara ye ko wa bolofara o bolofara bɛ kullu hizbin bima ladayhim a bɛ fɛn de yanga k'a yɛrɛ nisɔndiya ni a yɛrɛ ka taabolo ye a b'a fɔ k'ale de ta ye tiɲɛ Wabiya ko k'ale de ta ye tiɲɛ Siya mɔgɔ ko k'ale de ta ye tiɲɛ
Kadriya ko kale de taye Malikiya ko kale de taye Shaibu ko kale de taye kadro anti tabulu awa sira de am o ban ko se tabulu de ko anti tabulu la ay ta sira o de boka fo ko ta sira de fleni ko momo de ki ka ta sira de fleni ani ka no fe anti mazhabu maliki kono ta sira anto kono anti shafiya ta kono Hambaliya ta anta kono Hanifa ya anta kono anga tasira de fleni wo ya ala kira ka tasira wo Qur'anu ye wa ko Muhammad fas tamsik bi sogo ola billazi uhiya ilayka fanna min wayra kana dima bari sabu do ode sira tege ala siratil mustaqim anga sira de fleni chapitre 43 suratul zukhruf ayni famu mais ko o sira ni ko ayaw sogo la de mais yani o ku sogo parce que ala yo defo o de juruba kelen wa atasimu bi hablillahi jami'an afara kira makaki sogo minna o de juru ni yeko korna sura al imran a verset kemeni saba mais o min flende de ko Muhammad e ka mo munum bi ku yere disi ko sine e de ku fara la Allah akbar bora korna kono pew kira ko wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittabazu hadha alqur'ana mahjuran ni kira makaye suratul furqan kono korna sura mugani duru verset 17 et le messager dit Seigneur mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée ninde akata tasira anim hakika munum be a ko munum bu ko yere disi ko sini Muhammad ko e korna bla o ya bla kasoro atum fora ko ku so o de la o de sirate ke klene ni e ko bolo mais utara katabolo bo o dun kera ko sira de ke korna ka certain décret o fora akera at seka ke kele ko Muhammad manto ti seka tugu korna kelen pe ko o te seka ke blame parce que u banala ala ko ama awasa anda sira oma korna min jigina ni abala ka kala awe ko ma awasa momo ko ma uwasa na toro ko na abe ke keleu ima e suratul mu'min kono nana kika manto e kele ika ala e kele ako bata aka sira anye comme ika manto mo fara la bela jelen bala kata ya nga kwale de taye chien ako mo lamin utoy fazarhum fi ghadratihim atoy ni fele o be ka min la ka Bugari tigi toy na aka bugari muslim tigi toy na aka muslimi lakadar tigi toy na aka lakadari najul balaga tigi toy na aka najul balaga usulul kefi tigi toy na aka usulul kefi korna tigi toy na aka korna ay korna tigi di wa min bela jele ambora ka min fo min to fo ani ama min to fo be ko korna kon ye chie Allah be ko ko na e nyogon soso franka mi bolo bi abika je ka fola me e ka franka na fo bi ka micro dam parce que ni franka ni ni te kono ni ka na temene andoro amai je ka fola mi fo ko au conseil islamique mo fara benga mi fo mbora mi fo sisa jati d'abord on va bola la fo sisa comment la c'est ko bi na kuma fa mo ka be ko ni betu ra ko nan ko d'accord ko ni betu ra ko d'accord c'est nous comme ko comme ma ko mu ka fa mi je ko arisa mi je ko fa ko le ji yo ko ko la journal ka 20h comme minimum abu intéressé le coup ka lamé c'est ka fort 107 100.7
Son yɛrɛ bɛ yan nɔ. K'a sɔn yɛrɛ bɛ yan. A y'a ta. Kamera bɛ kɔfɛ sa. A se ka daminɛ. Mbado Islamon Shahidu ayira doni akasoro daji ayira don droit be adaji na fora ko mo shika na le o fana sika ni tuba ni banga yele parce que yele ko ko de mais yele mun de don sabotage yele te mais nous sommes déjà yele Allah na fora kuna foni dilaw de flair wera ka tomota farle ɲɔgɔn kan c'est-à-dire que o ye résumé kɛ an ye minute joli de kɛ an bɛ est-ce que an bɛ 5 minutes nin ko minnu an bɛ taa sigi kɛ Kayi an bɛ Kidal kɛ Mutikaw fana bɛ na sigi a ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min na a tɛ ɲɛ o a tɛ ɲɛ munna a tɛ ɲɛ yani an ka se yen munna a tɛ ɲɛ yen misiri niveau an bɛ sen ka na misiri niveau in na misiri ta ye an b'o di ka kɛnɛ ani tɔ in a tɛ se ka ɲɛ wajilu k'a fɔ ko wajilu bɛ na tan an ka ko dɔ lajɛ a tɛ ɲɛ yen an bɛ na se misiri n'i ye nasaraw lajɛ kabako de filɛ nin ye ka fɔ nin ye misali surun ye bɛɛ k'a faamu ninnu tɛ n taara n da ka miiri ka réflexion baw kɛ ka jaabi sɔrɔ o tɛ o ye kɛnɛ kan kow de taa nasaraw fɛ ni wele ko chrétien a dela ka nin mankan sugu mɛn wa église mankan a dela ka mɛn wa mun jumɛn na aw t'a mɛn dɔ wɛrɛ tɛ dɛ sɔgɔma u n'u bɛ taa u ka misiriw la u ka églisew la synagogue la catholique bɛ wuli dɔrɔn a bɛ ɲɛsin église catholique de ma protestant e yɛrɛ y'o seere ye parce que e ye caman ɲɛɲini ale yɛrɛ tun ye témoin de Jéhovah ye an ka pasteur Alpha Samake o tun ye tɔgɔ yɛrɛ dɔ d'a ma o ko Daniel a mɔmɔtɔla nin de ye public karamɔgɔ ye Linjila ni Tawrata kalanbaga a karamɔgɔ a kalanfa parce que karamɔgɔ tɛ bon ni munumunu na yɔrɔ caman a ko k'ale yɛrɛ bɛ se ka o seereya a mɔmɔtɔla parce que a nana kamana gan nin fana ka témoignage don dɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ na mais n'a y'o don bi a tɛ tɛna tila c'est-à-dire a yɛrɛ tun bɛ fɛ ka bɔ a tun sen bɔra silamɛya la sen kelen bɔra silamɛya kɔnɔ sen kelen bɛ kerecɛnya kɔnɔ a sigilen filɛ parce que ko ale tɛ ka silamɛya in faamu a tɔɔrɔ o munumunu ta ni ka segin a tun kɛra fo hali a bɛ a sigilen filɛ nin a ye wabɛya kɛ a bɛ san 6 ɲɔgɔn na kɛ wabɛya kɔnɔ i m'a ye hali sisan o galabu b'a la n'a ko kurusi kɔni sotera don o don i bɛ ala kale k'a fɔ ko ninnu dɔw de filɛ ka na anw fɛ yan juguman tɛ dɛ wa a bɛɛ ye ko dilannen ye a bɛɛ de taasira ninnu bɛɛ ye ko dilannen kɔrɔna yɛrɛ de y'o fɔ mais a kɛra ka ban quoi an bɛ a kana o kɛlɛ quoi kana wabiya kɛlɛ wabiya n'a ka bugari to
a bolo mais ni donna kɔrɔna kɔnɔ to k'a fɔ a ye tiɲɛ tɛ a dalu filɛ nin ye kɔrɔna kɔnɔ quoi tiɲɛ tɛ quoi i m'a ye journaliste ninnu b'a fɔ ko nin bɛɛ ko a ko jiginnenw tɛ ko jiginnen tɛ ko kɔrɔna point barre haya kɔrɔna point barre dun o ye bana wuli ye dɛ i bɛ tiɲɛ de dɔn i yɛrɛ ye ka bɔ o ka taabolo la ka na kɔrɔna ma mais n'i y'a jagoya a bɛ kɛ balo ye munna an bɛna taalen ɲɛ i bɛ n'o ye ayiwa ne tɛ bɔ wabiya la dɛ kana fɔ k'a ka bɔ wabiya la dɛ kana fɔ ko tijaniya mɔgɔ k'a ka tijaniya bila dɛ ayi kana fɔ ko siya ka bɔ a ka siyaya la dɛ a to yen mais ko in bɛna dilan cogo di sahidiw de bɛna a résultat di taalen ɲɛ dɔɔni dɔɔni donc misiri ko an bɛ yen chrétien cɛ sɔgɔmada n'a wulila dimanche don ni protestant de don a bɛ protestant église de ɲɛmagɛ il part dans une église protestante les catholiques se dirigent vers une église catholique a bɛ taa ka ala deli kɛ a bɛ segin ka taa so kɛlɛ bɛ yen kɛlɛ tɛ yen mais nin ye tijaniya misiri ye misali de don wabiya bi to ka kelen fila o bɛ to ka taa ye saba o bɛ to ka taa ye misiri ni ɲɛma nɔgɔlen don misiri ni fan dɔw karilen don ninnu se t'u bolo ka misiri ni dilan ka ɲɛ wa bɛ ɲɛmɔgɔba dɔ nana ko a ko alhamdulilayi an bɛɛ de ye kelen sira an bɛɛ ye fa kelen ba kelen ka sɔrɔ ŋaniya wɛrɛ de b'a la tiɲɛ tɛ dɛ fa kelen ba kelen tɛ dɛ minnu bɛ kɔrɔna kan olu de ye fa kelen ba kelen ye chapitre 49 verset 6 siya mɔgɔ tɛ kɛ wabiya fa kelen ba kelen yanni diɲɛ wuli cɛ parce que kelen tɛ n'i ko kelen de don e bɛ ka i yɛrɛ nɛgɛn ka maaw nɛgɛn quoi kelen tɛ ka se ka kɛ kelen ye bon d'accord misiri ni misali de don han an ka segin k'a fɔ bon an ka tijaniya to yen an k'a kɛ sahadu ye a yira an k'an ka yɔrɔnin dɔ koli an bɛ ka seli sahadu de b'u ka kalima kɛ u b'u ka seli kɛ o b'a bange donc o tor'o la wabiyaw kelen parce que an bɛ u ka misali ta wari b'u kun kosɛbɛ o yɔrɔ fana k'a fɔ kun jumɛn wari fana b'u kun o fana yɔrɔw bɛ yen o la a kelen fila bɛ ka na an ka yɔrɔ la saba bɛ ka na an ka yɔrɔ la o tor'o la dɔrɔn u ka ɲɛmɔgɔba poyera ka na ko ko non ko vraiment n bɛ aw ka yɔrɔ nin dilan ka ɲɛ n'o tɛ ni wa bɛ wari d'a ma an tɛ sɔn dɛ an ka tiɲɛ fɔ dɛ misali yɛrɛ de dɔrɔn de don walasa a ka faamu mɔgɔw ka se ka o taafan da ko ninnu na misiri kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na o baro de fɔtɔ la de don donc u k'a dɔn u ka kow kɔnɔna na u ka baara nin kɛ n'a ye a b'u nafa quoi ni wabɛkɛ in nana a bɛ mun kɛ a bɛ wari suuru ka misiri ni jɔ k'a ban pewu n'a y'a jɔ k'a ban u bɛ bɔ fan bɛɛ i b'u natɔla ye kelen fila o tun ye mɔgɔ dama ye sisan o bɛ mɔgɔ 10 20 bɔ haya ko sɔɔni u bɛ alimamiya ɲini kelen sɔɔni u b'a fɔ la ilaha illallah a t'o jɔ an bɛ o de dun ne tɛ la ilaha illallah fɔ u ka sira tɛ la ilaha illallah ko an ka mankan nin cɛ an ka mankan ka ca a bɛ na ni jumɛn a bɛ fɛ ka sahidu ninnu gun ka bɔ yen dɛ wa kɛlɛ de bɛ wuli kana se ko kuma na dɛ o n'a ɲɔgɔnna o de ka ca jamana kɔnɔna na e bɛ dɔ balen dɔrɔn a b'a fɔ k'a bɛ misiri jɔ k'a bɛ misiri daminɛnen dɔ ban quoi k'a sɔrɔ taabolo wɛrɛ mɔgɔ dɔ de don minnu b'a la ka minnu ye ko in daminɛ u ka taabolo tɛ nin ye ko nin kana tɛmɛ k'a sɔrɔ ale m'i da don a la Dawuda Buware ko ale bɛ nin kuma nin olu yɛrɛ ka village la l'exe yɛrɛ de ye olu ye bolojugu ye bolojiginaw de jati wabiyaw bi u nana fanga dɔ kɛ siri dɔ jɔ dugu min la donc o bɛɛ kɛ nayi jati donc bɛɛ nalen bɛɛ nalen alimamiya o kumana kan alimamiya o kumana kan b'a faamuya donc dɔw ko alimamiya di bolojugu ma dɔw ko ayi ko alimamiya tɛ ko wabiyaw ma jati ale yɛrɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka kuma da cɛw ma ale a bɛ mɔgɔw ko i ko fɔ ala ko don jati
donc ni ko a duma ko ko ta ko wa duma ko ka duma olu te manga fe voilà jati donc misiri alimamiya ko de kiyama bila se bon ni otuma ke mo ko hakili maye ala o te para anga ka kuma shekelen ba anga na kuma dal parce anga babu ka ja ambiya prolongation ba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ne ko wadu kulwale ka ko watemna watem aha am fe watem ilma obe ko ka ja obe ide hata jati ne bena seria ni kuma in ka tuguni a ɲɔgɔn y'an sɔrɔ an yɛrɛ ka yɔrɔ la an sigida yɛrɛ la donc sera ma k'a y'a ka du fankelen di ko ka kɛ misiri jati ne sigilen bɛ kulunko plateau de la a y'an lase an ka tɔn ɲɛmɔgɔ minnu bɛ kulunko plateau yɛrɛ kunna n'o ye dugutigi ka conseiller dugutigi ka conseiller a ye kuma lase o ma jati o ye jama fara ɲɔgɔn kan ka kuma fɔ bɛɛ ɲɛna mɔgɔw jɛra ka fara kan ka yɔrɔ in jɔ kosɛbɛ fo ka na se bilili ma yɔrɔ selen bilili ma ni yɔrɔ bilila jati a sɔrɔla ka na n'a ka sariyaw ye wa a biya yɛrɛ don kosɛbɛ a y'a ka alimami désigné ni yɔrɔ ma bili fɔlɔ kosɛbɛ o ni yɔrɔ bilila o bɛ kɛ alimami ye wa o de bɛ a ka fɛn bɛɛ kɛ ni suranti kalan ni suranti kalan wa bolo bɛ minɛ a kɔnɔ a ka sariyaw fɔ duguden bɛɛ mun dira misiri ma a nana kɛ balawu ye mɔgɔw y'a to yen pewu ka taa misiri wɛrɛ ɲini ka karata dɔw kɔnɔ mɔgɔw bɛ se dɔw kɔnɔ ala barika la bi kɔni a ka misiri in bilila mɔgɔ dama dama de bɛ taa sira la hali bi mɔgɔw bɛ seli karata kɔrɔ misiri na o ma bili fɔlɔ o ma sɔrɔ yɛrɛ ka ban fɔlɔ ne tun bɛ fɛ k'o de fara mbadenw nin ye kuma seereya barikamaw ye mamadu kulubali waritɛm kosɛbɛ an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn a ye nin mɛn nin n'a ɲɔgɔnna ka ca comme o kow bɛ sen na sisan o de kosɔn an bɛ k'an da don a la n'o tɛ an ka sira fosi t'a la mais an ka sira jumɛn de b'a la kalanfa ko n ka bala terikɛ ko ayi ko n'an ko an sen t'a la basa kɛlɛ de don ko a gɛrɛgɛrɛ bɛ na yɛlɛ donc o la an ka a solution di an k'an ta di k'a bila ni u y'a mɛn ka don a kɔnɔna na a fɔra a banna n'u yɛrɛ ko nin ye naga kan ye a fɔra a banna an y'an ta fɔ wa an m'a fɔ ni juguya ye an m'a fɔ ni ŋɛnɛ juguya ye an m'a fɔ ni fosi ye parce que ɲumanya de don diina kunkanko de don an fana b'a kɔnɔ an bɛ dɔ fɔ o dɔrɔn de don donc o la pour éviter des histoires de mosquées kɛlɛ d'abord misiriw la u bɛ sariya kura min bɔ la loi n'a pas d'effet rétroactif. La loi ne dispose que pour l'avenir. C'est-à-dire que u bɛna sariya min ta sisan ko sariya tɛ commencer ka taa kow dilan ko minnu tɛmɛna quoi ni sariya taara sariya kura taara ale bɛ baara de kɛ ko nataw de kɔnɔ mais a tɛ segin kɛ kɔ k'a fɔ ko a bɛna min tɛmɛna k'a b'o ladilan ko sariya t'o fɛn ye. Misali de don ka misali la i n'a fɔ Tunisie là-bas c'est la monogamie. Tunisie est monogamie jamana de c'est-à-dire que droit t'i bolo ka muso fila ta. Allahu akbar. La Guinée fana b'o cogoya ye. Allahu akbar. Donc o la sisan misali de don quoi. Mali ka sariya dɔ ta ko bon désormais il est interdit malien de si kana muso fila n'o sariya taara sisan a tɛ segin kɔ kan n'a seginna kɔ a bɛ duw ci kɔ. A fɔ ko fila bɛ mun bolo k'a ka a kelen bila naani bɛ mun bolo k'a ka saba bila y'a ye donc n'o kɛra sariya bɛ tiɲɛni don donc sariya bɛ baara kɛ ko nataw de kama. Donc o bɛ sariya kɔrɔ minnu ta misiriw kana na jɔ ten bilen i bɛ wuli dɔrɔn i bɛ taa misiri jɔ o ka ban n'i bɛ misiri jɔ i bɛ autorisation ɲini faamaw fɛ. Ni autorisation ɲini olu bɛ autorisation u b'a lajɛ e ye jɔn ye yala i ni jɔli ka kan wa e ye mɔgɔ sugu jumɛn ye e ka taabolo ye jumɛn ye e ka ressource ye jumɛn ye ni a dɔnna e bɛ se ka misiri ni jɔ i yɛrɛ ye wa i n'i ka jamakulu mɔgɔ awɔ jamakulu wɛrɛ t'i sen don a la dɛ k'a fɔ ko e bɛ taa i bɛ yaala k'a fɔ ko e bɛ dɛmɛ ɲini n'i ye dɛmɛ ɲini
mɔgɔ dɔw ninnu bɛ na u sen don a la n'u y'u sen don a la kuma in bɛ na tuguni a bɛ fereke u b'a fɔ ko de y'a jɔ u ka mɔgɔw bɛ na ɲagami a ka mɔgɔw la aw bɛ kɛlɛ u b'a tigi bilen donc ni tijanɛ mɔgɔ bɛ fɛ k'a ka misiri jɔ a ka misiri jɔ a yɛrɛ ye ni sayidu bɛ fɛ ka misiri jɔ o bɛ demande ɲini olu yɛrɛ de b'u ka misiri jɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ na k'a fɔ k'u bɛ misiri jɔ u yɛrɛ taabolo wɛrɛ mɔgɔw ayi dɛ wa n'a banna aw sayidu aw de bɛ seli o misiri kɔnɔ point barre a kana taa misiri dɔ in kɔnɔna na a bɛ taa mun ɲini n'aw taara a bɛ ɲagami aw taara a b'a fɔ k'a bɛ kalima kɛ a bɛ taa wabɛ misiri la k'a fɔ k'a bɛ la yɛlɛ o bɛ ɲɛ wa e bɛ taa baga wabɛ ma e taara baga ma ka taa seli bange walima a fɔ cogo di wala malikiya mɔgɔw malika taasiraw malikiya ka misiri malika mɔgɔw ka misiri olu b'u ka seli fana gundo u b'u ka lasara kɔnɔ e bɛ taa fɔ k'e bɛ ka seli bange a ma kɛ mankan ye n'a bɛ kɛ mankan ye donc bɛɛ ka to i ka misiri kɔnɔna na taabolo bɛɛ ka to a ka misiri kɔnɔ n'o kɛra siya mɔgɔ ye siya misiri ɲini i ka taa seli siya misiri kɔnɔ mankan bɛ ban parce que aw de ye kelen ye aw ka faamuya de ye kelen ye aw ka limanafɛn de ye kelen ye aw ka faamu de ye kelen ye aw de ye badenw ye aw ni wabiyaw tɛ kelen ye aw tɛ badenw ye donc wabiya k'a ka wabiya misiri ɲini a ka taa seli a ka misiri kɔnɔ sayidu ka sayidu misiri dɔ ɲini a ka taa seli a ka misiri kɔnɔ point barre wa a ye kana ɲɔgɔn ka misiri financer dɔ kana dɔ y'i ka misiri daminɛ taabolo dɔ mɔgɔw ka misiri daminɛ taabolo dɔ ninnu ka wuli k'a fɔ ko o bɛ na u sen dɔ misiri ni jɔli la a bɛ taa wolo balawu la an ye o dɔ ye hali a ma mɛn Torokurabugu hali fo a datugura a ma kɛ wa wasifa bɛ kɛ yan wasifa tɛ kɛ yan an de y'a jɔ aw m'a jɔ an kɔrɔ de y'a kɛ nasi tɛ sɛbɛn yan nasi ye haramu ye kɛlɛ wulila o ɲɔgɔn bɔkisɛ muso yɛrɛ tun bɛ a kɔnba kɔnɔna na a ma kɛ mais mun y'o kɛ mun de ye nin se u ma financement dɔ y'i sen don a jɔli la a bɛ na n'a ka critère ye parce que a b'a fɔ k'ale de y'a jɔ dɔ in hakili ko ala ko tun dira a nana ye k'a fɔ ko ala ko tɛ parce que a fɔra ko a bɛ min na k'o ma ɲi k'a k'o dabila a bɛ kɛ mankan ye a bɛ kɛ mankan a bɛ ɲɔgɔn faga misiri yɛrɛ kɔnɔ ni ala ma ɲaw ma o la nin ye volet ye misiri volet walasa a ka ɲɛnabɔ an bɛ segin a kan résumé bɛɛ ka seli i ka misiri kɔnɔna na n'a bɛ na jɔ aw ka mɔgɔ minnu taabolo mɔgɔ minnu ye o demande ɲini gouvernement b'a exiger c'est-à-dire que olu yɛrɛ de b'u ka misiri jɔ u yɛrɛ ko ye ba a banna ni autorisation dira dɔrɔn donc aw yɛrɛ bɛ a ka ko kɛ i n'a fɔ sayidu filɛ nin ye k'u ka misiri jɔ an t'a la k'an ka misiri jɔ mɔgɔ ka dɔrɔmɛ taabolo wɛrɛ mɔgɔ ka dɔrɔmɛ b'a la mɔgɔ ka dɔrɔmɛ t'a la wabiya mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ t'a la tijɛnɛ mɔgɔ tɛ yen a fɔ cogo di kadiriya mɔgɔ tɛ yen sanjaliya mɔgɔ tɛ yen wa n'a nana a kana minɛ dɛ ni a tigilamɔgɔ nana ko a bɛ aw dɛmɛ e ye jɔn ye an ye sahidu ye han teliya na a bɛ taa n'a ye a ko bɛ kɛ ten n'o kɛra misiri ko mankan bɛ ban misiri mankan aw t'a mɛn bilen ni bɛsi la a t'a fɛ a banna o ye misiri volet ye maintenant an bɛna se belebeleba yɔrɔ ma wajibi ko gouvernement bɛna i ɲɛ jɔ wajilu kan kɛcogo la o bɛ min fɔ o bɛ min kɛ k'a bɛna i ɲɛ jɔ a la madenw nin ye kuma belebeleba ye n'a kɛcogo n'u y'a faamu n'u y'a kɛ ka ɲɛ a tɛ kɛ ni mankan ye k'o bɛ tile mais madenw ni u ma ko ni ɲɛɲini ni ji ɲɛma jɔlen ye a bɛ wolo fɛn wɛrɛ la Mali kɔnɔ na min ka jugu ni nin bɛɛ ala k'an kisi parce que déjà Faransi yɛrɛ dɔw bɛ yen silamɛya fan dɔw mɔgɔ dɔw bɛ olu yɛrɛ bi ka muruti nin ko in yɛrɛ ma ko parce que nin ye complot de ye complot mun bɛ fɛ ka ɲɛsin taabolo dɔ ma olu contre la a ma kɛ problème ye bisikiyali kɛlen don ko Haut Conseil islamique c'est-à-dire que jɛkuluba ni aw bɔra ka mɛn ministre yɛrɛ da
min bɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan silamɛw ka jɛkuluba min ni gouvernement mɔgɔw bɛ kuma ɲɔgɔnya o dama ni ɲɔgɔn cɛ ye o bɛ ka ɲɔgɔn bisigiya a ɲɛmɔgɔw o ka faamu tɛ kelen ye n'i ye fɛn o fɛn min ye kɔmɔgɔw b'a fɔ a b'a sɔrɔ a bɔra ɲɛmɔgɔw de fɛ kosɛbɛ donc déjà furugufuruguw bɛ fɛ ka wuli ko in sariya kura in laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye o bɛ fɛ ka dankari kɛ mɔgɔ dɔw ka taasira de la taabolo de la donc walasa o ko ninnu kana kɛ kɔrɔna y'o de fɔ Muhamadu ye a ko mɔgɔ minnu ye diinɛ bolofaraw kɛ ko o to yen quoi kana o kɛlɛ quoi o bɛ taa ne Ala sɔrɔ ko ne Ala b'u ka compte régler u ye quoi kɔrɔna sɔrɔ 23 sɔrɔ Mumin verset 52 ka taa bila 54 a bɛ yen o to yen Muhamadu n'u ka taabolo ye o ye min lalaka o to yen n'a ye mɔgɔ dɔw bɛ référence ta ko Maka ko o problème tɛ yen mais Maka o problème bɛ se ka ye cogo di e ma miiri wa o problème bɛ se ka ye Maka cogo di le royaume saoudien o tɛ wa l'Arabie saoudite o ka taabolo c'est le wahhabisme wahabiya de bɛ yen autorisation ti di siya mɔgɔ yɛrɛ ma k'a fɔ k'e bɛ siya misiri jɔ Maka kɔnɔ k'a fɔ k'e bɛ wajibi kɛ ni siyaw ka kitabu o yɛrɛ tɛ d'i ma wo kuma tɛ k'a fɔ ko aw fɔra ɲɔgɔn kɔ Allah k'a ko sanga ɲɔgɔnya a kɔnɔna lajɛ k'a lajɛ ka nɛgɛ fɛn kelen tɛ dɛ Maka jamana kan ils ont l'œil sur toutes les presses, on peut dire même, c'est-à-dire que les presses même sont encadrées par le gouvernement. Parce que Abel Kelen c'est le wahhabisme. Au cas Hakilina et Kelen, on va faire au cas Hakilina de Kafo, Akanabo, au cas Hakilina qu'on a, au cas Hakilina de Tchad. Donc même des fois, Saoudéa qu'on en a, Akina c'est quelqu'un problème parce que tableau Kelen Morod. N'est-ce pas? Bougari musulman. Bon, Iran flair, quand tu regardes l'Iran, il n'y a pas de wahhabisme là-bas. Chia moro de pays. Il y a un problème de ce qu'il y a. Parce que tu es wahhabia comme foyer. Au droit, on te donne même pas l'autorisation et qu'on donc, Nibe, Iran Jamanaka, Oulu Chele, chez les chiites. Donne-nous les chiites. Makakao, nous les chiites, les chiites. Les chiites. On nous fait un kitabu de bay. Nadjulu balagao, usulul kefi. Akono kuma be munde fo. Akono kuma be girali de ke ko nabi nyumani ka wakati asoma yelemane ninkera karsa de ninke karsa e kalabancie saba muntu kanga ninke o kera kalabancie a donata a borata ko jambanci de o kuma de ba kono nan mais a nyesimbe wa bia o ma mais olu fana ka kuma nyesimbe mo nu do bon d'accord au tebe les ennemis jurés c'est la meilleure qu'on a Iran ani Arabie Saoudite ya doye bon d'accord anga Mali ta sisa Mali la Malien de bora ya donc tara Saoudia ulu tara wabeya kala anana gouvernement fait akoko gouvernement ali be fait ka wabeya daele ya ko autorisation ka di alma récépissé dira am anana naka kitabu ya anana naka hakilina ubia Malien do bora ulu tara Iran de ulu tara Shia ya kala o Shia ya kala tuma mina unana Mali la ya ko be fait ka Shia ya la waliya ya o ye demande que gouvernement est récépissé du umakaba donc ulu fana unana nuka hakilina unuka kitabu unuka familiali kasoro wabe anishet c'est des ennemis jurés bon ou be ñogon soro jamana kele kono nan be ka wajilu autorisé lendo
bon ka sɔrɔ ka wajilu dun o bɛ don ɲɔgɔn ka 18 kɔnɔ o yɛrɛ de don ayi ja ni ja o yɛrɛ ka taasira yɛrɛ de ka dɔ in don 18 kɔnɔna na dɔ in fana ka don dɔ in 18 kɔnɔ o yɛrɛ de bɛ yen bon maintenant sisan tijaniya ani mɔgɔ diina kɔrɔ an b'a fɔ diina kɔrɔ mɔgɔw minnu bɛ u yɛrɛ wele n t'a dɔn maliki ou bien kadiriya minnu ko ko o bɛ kaburu ya juara minnu ko k'u b'u ka mawuludu kɛ olu fana bɛ maliyɛnw de don olu fana autorisation ɲini gouvernement ye récépissé d'u ma olu fana sigilen bɛ Mali kɔnɔ yan k'olu b'u ka nasi dilan k'a bon dɔ in ko le wahhabisme c'est-à-dire que makakaw olu ka taabolo ni a b'o kɔn bon u ka mɔgɔ dun bɛ yan donc olu bɛ ninnu lagosi o bɛ kaburiya juara lagosi a bɛ faamu o bɛ u ka maabaw lagosi donc olu fana o bɛ muriti o bɛ wahhabiyaw lagosi a bɛ ka faamu est-ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamu ko in bɛ cogo min na a yelen yɛrɛ don yan an b'a bila ka jigin ko in bɛ min nɔfɛ dɔrɔn presse k'a fɔ ko i bɛ presse encadré a encadré cogo de bɛ yen n'i ma kɛ ka ɲɛ parce que e yɛrɛ de ye autorisation d'u ma e gouvernement e yɛrɛ de autorisation di ninnu bɛɛ ma wa a bɛɛ maliyɛn de wa a bɛɛ sigilen bɛ yan ce n'est pas comme l'Arabie Saoudite taabolo kelen pewu de bɛ yen problème tɛ se ka ye Iran taabolo kelen pewu de bɛ yen a tɛ ko i la e ka taa fɔ k'i bɛ Bugari ko wajilu kɛ yen tu n'oses même pas hali document minnu bɛ don Maka kɔnɔna na c'est vérifié ah oui Maka depuis l'aéroport document minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔna na diina document ni Najilu Bala ka yere fo i ka explication de di n'o tɛ i tɛ a ka ca Ala fɛ o b'i kunkolo tigɛ parce que tu n'es pas autorisé de faire rentrer des livres qui professent la foi des chiites. Oui. C'est interdit. C'est pareil, vice-versa. Iraniens ont son. Et quand wahhabisme document ou ladon, Iran qu'on a qu'à faire c'est interdit. Mais Yann c'est autorisé. Beka ou ta nati. Le pays. Etara Iran, Eyoka Kalanke, Oye Wardima, Inana Madrasa Sodaelea, tu es en train d'enseigner Chiamoko Katabolo, Ebeko de enseigner Malila ya. Gouvernement y autorisation d'Ima. Donc Tara Iran, Maka, Alain Nananimi, autorisation d'Irama, Ananana ka financement et Kaka Madrasa Sodaela, Abala Koka Kalandeke. Abala Koka Hakila de la Fasaya. Tijaniya mɔgɔ ale ma Maka sɔrɔ a ma Madina sɔrɔ a y'a ka kutu kɛ ka o ka waraw fara ɲɔgɔn kan olu fana u ka récépissé bɛ Mali la yan olu ka maaba ko de bɛ yen nasiw ani o n'a ɲɔgɔn na dɔ in bɛ k'o lagosi jamana kelen kɔnɔna na o tuma na depuis Maroc jɛka fɔ mɔgɔw ye min fɔ ko Coran point barre. Coran point barre, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend il faut retirer les récipicés. Et bah, avec récipicés, t'as pas nous béquer récipicés à Minaoula. Avant d'aller balayer. Chia moko avec jeté en gabam. Ni koko chia a te forme malaya, il m'a balaoulia. Wabe obe jeté gabaya. Ni koko wabe a te foya, il m'a balaoulia. Tijana moko be jate malaya ka banwa ni ko ko be tijana interdit a voler interdit ka fo ma ba fato ye cheye adonata abanga wirde cheye ka fo ke bo bali e ma bala wulia maintenant tu es obligé ku betoy o des solutions fola ye beta betoy maintenant a solution yera ye jumé ye presque bi se ka cadrer chogodi ni wabiya karamɔgɔ min bɔra walima siya karamɔgɔ min bɔra walima tijaniya karamɔgɔ min bɔra ka mɔgɔ dɔ ta a tɔgɔ ma k'a neni a y'a don wo la kosɛbɛ kosɛbɛ teliya a ka taa bo kɛ mɔgɔ min bɔra a ka taabolo kɔnɔna na ka taa mɔgɔ dɔw ta a tɔgɔ ma
personne. Ah, personnellement, à Doya, au Canada, on m'a dit, il y a des choses à encadrer. Principe d'encadrer à ce niveau-là. Les attaques personnelles. C'est-à-dire que vous voulez dire, nous nous katabolo mugobado ta atogoma ka Doya, ka Buruja, ka Lebu. Ni mugomu yoka aya mina abado kasola. Et puis vous, aba bali presse là. Aba suspend. Des sanctions disciplinaires. Oui. Aba suspend. Faut wakati do. Ni wakati do sera abisa ka labla. Ka kuma dama ka leje. C'est ça. Na segna woni mona weraka. Vous les retirez les droits de presser. Carrément même. Carrément. Donc, la solution de lier pour encadrer les presses, tu ne peux pas empêcher les grands guides de Chia de dire que ça va dans anti Shabbat nous parce que corona manda nous to ka foko ibo Chia karamo mimbe malaya ale ka wajuli yere de ko voilà Abokar nous Umar May parce que Mouna Ali de Kay parce que Mouna Kalfaya tun kanga sege odema mais nous ya ndara mais allez de Chia allez bo de fo c'est ce qu'il a appris à l'Imanlendo ola abala ko de nyefo aka kitabu kononan et bien autorisation dit à ma malien de avec Mali kono asigle me anaka kalande on wera wala kaba maintenant do il fana ko mawya bala ko mawya nous payer mo façon ko ka maintenant kasoro o mawya o wa be ka mo bade donc ala fana bo de la façade ko non ko kalfa ko atunkanga ke Bokar il a exercé ko Bokar ko fait ko mad tunkanga kaye ko mar ko fait Ousmane tunkanga kaye ko ordre respecté là donc nous ko aide ko c'est des fraudeurs mais on est donc bon on fla bébé malaya o ka cha o deumbe o ka demaya be o ka financement be o ka kalanso be donc ni ko kebe nimbali il faut interdire tu retires les récépissés tu fermes les écoles ubu ko tablo da ko be se ka ni o ke ye balawu wuli maintenant munde be se ka ke min be se ka ke ni bora aw yera ka akida kono famu kono nana dangania kono kata mogodo attaquer ni o ke e bi mina de le gouvernement bi intervenir donc o ko hakilito dina o aglantola o kana chien quoi maintenant si ça o be se ka minke ka faraka ni abiseka dobo ni mbala wina wajiri kala wu ni nyoko che que le gouvernement exige wajiri kala nunu ka kuma korona e ka presu korona na e be korona de fois à 90%. À 80 10%. 60%. Et bien, tu fais et que Wadjulu Bebole à 60%, il va avoir corona comme ça. Ah, voilà mon Dieu. Wadjulu Kela Betoya. Parce que tu es sur un ayat. Où est ta fait? Mais au moins au Kala ou là. Maintenant, ça c'est un travail de longue haleine. Aka, faut aka jampa, ako be glan don don kata. Maintenant, faut gouvernement de baka ajo yorola. Ni gouvernement jora ajo yorola. C'est-à-dire quand attaque personnelle nous au ka boala. Ne au borala, abi fait chama. Bien. Hein? Et ko kaburu ya jura law. Et tara ko faut ka kari ko may. Amake mangay. Mais pourtant tabulu dobe malaya olu ka hakina yowe. Bon olu tise ka dowere fo ko. O ka mo be o be yala na ko kari fana. À travers le monde. Ouais. Les mausolées au Makari. Ah oui, Akari. Bon,
sisan a kɛra balawu ye ne ka fɔ yɔrɔ ye ko k'i k'o kɛ a ma kɛ mankan ye voilà donc i t'i sigi k'o lajɛ bon i ka mɔgɔba a bɛ ka taa tɔgɔ ma a bɛ ka nɛni a bɛ ka nɛni i sigilen bɛ i bɛ sɔn wa i tɛ sɔn donc désormais u bɛ sariya kisɛ min u bɛ ka min labɛn na o k'o de k'a la n'i ye maa ta personnellement k'a dɔgɔya k'a buruja allez kaso ni bɔra fana kalo 3 i tɛ kuma walima kalo 6 tɛ suspendre i tɛ wajibi kɛ n'a y'i nɛmɛ i bɛ segin ka taa kaso la ni kalo 6 dafara kuma bɛ d'i ma i bɛ segin ka taa i ka manto mɔgɔw waaji tuguni o kɔnɔna na n'i ye mɔgɔ wɛrɛ attaqué i bɛ segin wo la mais cette fois-ci n'i bɔra wo la tu n'es plus autorisé à presser au Mali olu ye solution de ye solution minnu bɛ kɛ sababu ye a ko in bɛ nɔgɔya kosɛbɛ le djihadisme et le terrorisme kɔrɔna an tɛna don a kɔnɔ don wɛrɛ an bɛ baabu sigi a kan comment circonscrire le terrorisme le terrorisme m'a fɔ terroriste dɛ terroriste ninnu kɔni kɛra terroriste ye ka ban sisan an bɛ ala de deli sa lavage de cerveau an bɛ se k'o lasegin kɔrɔna kɔnɔ cogo min na ka hadisa to yen parce que hadisa de bɛ terrorisme wolo terroriste wolo hadisaw de bɛ terroriste wolo le terrorisme c'est une idéologie le terroriste c'est quelqu'un qui est préparé il a reçu l'idéologie maintenant a yɛrɛ bɛ terrain kan a bɛ yala la a bɛ fɛ ka appliquer donc nos militaires sont en face des terroristes et non du terrorisme. Le terrorisme, ça c'est l'idéologie. Et l'idéologie, il faut revenir vers le Coran. Nous sommes dans le Coran, abina ye min ka fola ko ye dina ye o te chente. Si la u be ke ko munu na ka ma fa bi chente o te ala ka kuma ye. Do bena aya do ta ka dima. Antu mina babu sigo aya nube kanka o faranfasiya ala b'a fɔ ko yɔrɔ min na ko a ye kafiruw faga o fɛn ninnu terrorisiw bɛ o b'u sinsin aya minnu kan ka terrorisme lawaleya an bɛ don tafsirul ayati bil ayati la k'a bɛɛ faranfasiya o bɔ yen wagati n'a ye ala jɛ nka ni farankan bɛ yen sisan an bɛ kuma di mɔgɔ ma yanni 14 heures cɛ. Farankan dɔ b'i bolo a ko la farankan foyi tɛ yen ne kana min fɔ jati o ye farankan o fɔra ka ban o de ye wajukɛla minnu na i ka waju bila sisan ka don dɔ la k'a tigilamɔgɔ dɔgɔya k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ walima ka kuma kan f'a dɔnna k'a fɔ e kan bɛ kasa ye donc k'a dɔgɔya donc i ka minɛ a banna n'o tɛ misiri ko fɛn ko o si tɛ ka segin bilen kɛbaliya la. misiri ko voilà. naam n tɔgɔ ma Usman Mayiga ale bɛ fɛ ka dɔ fɔ. ɲininkali de don. ɲininkali de don. voilà Usman Mayiga. ok maintenant ni kuranɛ yɛrɛ bɛ k'a tigi dɔgɔya ko b'i cogo di. o de bɛ ka fɔ o ye kuranɛ tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ o. voilà donc taabolo dɔw bɛ yen. a kan ka fɔ de jati kafiru yɛrɛ de. ومن لم يحكم بما أنزل الله n'o digiri la i bɛ segin ka na kɔnɔna kɔnɔ ko maa o maa n'i ye kiiri tigɛ ni fɛn wɛrɛ min tɛ jigin ne ye n tɔgɔ ma k'o tigilamɔgɔ ye kafiriw de ye o tɛ nɛni ye dɛ sisan an donna ala yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na o tɛ e ka kuma ye o tɛ ne ka kuma ye kɔnɔna aya yɛrɛ de a bɛ kɔnɔna sura 4 kɔnɔna sura 5 aya 44 donc sisan ni o digira i la segin ka na fɛn kitabu jigin ne ma. Kitabu lalagalen to mais e tɛ mɔgɔ ta a tɔgɔ ma e tɛ mɔgɔ ta a tɔgɔ ma e tɛ a denw ta a tɔgɔ ma kɔrɔna ayaw b'a nɔ na diɲɛ bɛ wuli a tɛ wuli babu wɛrɛ na an bɛna o n'a ɲɔgɔnna o aya ninnu an bɛna kuma o kan naam Suleiman Mayiga karamɔgɔ Suleiman waaleykum salaam foli ɲa ba yɛrɛ fo jati n'o ye n ka kalanfa ye vraiment bari siga t'a la k'a fɔ ala ye min fɔ k'a fɔ aw adamadenw a ye sigi n'a ye ka bɔ cidenw bɛ na ka bɔ an yɛrɛw la
a cilen sigiyɔrɔma caman de fɔ suratul arafi kɔnɔ aya 35 Ustaz Bari o cilenw dɔ de sayidu aw bɛɛ lajɛlen fana o cilenw dɔ de ko imma ya'tiyanakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati k'u bɛna ne ala ka ayaw kalan aw ye a ye sigi adamadenw a ye sigi cilenw nalen kan ka bɔ aw yɛrɛw la u bɛna ne ala ka ayaw de kalan aw ye wahaju tɛna tugu kan yakusu usihi n'a fɔra ko ka tugu fɛn nɔfɛ donc ko ka tugu a nɔfɛ o ye aya min de kalan aw ye donc sɛgɛ si t'a la ka fɔ Bari n'a ka jamakulu cidenw yɛrɛ yɛrɛ de don ka bɔ Alahu subahanahu wa taala yɔrɔ nka seereya kuma min bɛ ne fɛ k'a fɔ sayidu ye bi o de ye ne yɛrɛ min jɔlen filɛ ni kuma min ni kɛra sayidu ye ne ka cɛkɔrɔba sera ni ye alimamiba dɔ fɛ yen olu bɛɛ ka danaya bɛ o de kan alimamiba nin a ma se ka ne bɔ sayiduya nin kan bari sabu i ka dalilu kɛ min ye ko sahabaw bɛɛ tun bɛ seli gundobaliya aya nin kalan k'u ma baara kɛ n'a ye nin kan ka kɛ alimamiba de ka dalilu ye o e b'i sinsin nin de kan ko u y'a kalan u ma baara kɛ n'a ye o n'u ma baara kɛ n'a ye pourquoi i t'o ɲɛɲini k'o dɔn wa imam donc nka min kɛra a la kabako ye kɔfɛ ne nana kibaruya sɔrɔ alimamiba ni jɛɲɔgɔnba dɔ fɛ imamu ni jɛɲɔgɔn nin ye alimamu ka kuma ɲɛfɔ ne ye ne ni cɛkɔrɔba bɔra a fɛ wagati min na ko alimamu nin ko ko ale ma ban anw ta nin ma dɛ mɛ ko jama fanba bɛ min kan ko olu ko man di o kan o de ye ko nin tiɲɛ subhanallah a kɛra baara a ye tiɲɛ fɔ dɛ a jɛɲɔgɔnba de ye nin fɔ ne ye wa n b'a dɔn a y'a fɔ a tɛ nkalon tigɛ fana donc nin ba pour que k'a yira silamɛdenw bɛɛ lajɛlen n'an ma karamɔgɔ ninnu n'an m'u jateminɛ ka ɲa u b'a don tasuma kɔnɔ dɛ a seereya kuma min fana bɛ yen ka dɔgɔ ne yɛrɛ ni n ka misiri élément minnu ni sayiduya kuma tɛmɛna ne n'u cɛ kuma min ne ye kuranɛ yir'u la Ustaz an bɛ kuma dɔ fɔ yan an b'a fɔ ko karamɔgɔ ninnu bɛ arabu bɔ hali arabu ninnu dɔ sera n'ala ka tɛmɛ anw ka farafin arabu ninnu kan arabu a se degun fana ni min fɔra dɛ ko busukɔnɔ arabu dɛ ni ala tilara ka madina k'aw fana t'a fɔ sɔrɔtu tɔba aya 101 na ala arabu kuma busukɔnɔ arabu ninnu ka kafiriya ka gɛlɛn cogo min dɛ arabu finmaw ta ka jugu ka tɛmɛ busukɔnɔ arabu jɛmanw fana ta kan arabu finmaw de ye anw ta ninnu ye olu ka kafiridenya ka jugu ka tɛmɛ hali arabu jɛman ninnu u tɛ hali olu kɔ quoi o dalilu ye mun ye ɲama n ka saki nin diyan dɛ saki dɔ bɛ saki nin kɔnɔ ne kun ɲama a bɛ ɲama saki dɔ a yɛrɛ b'a da kosɛbɛ Ustaz gɛrɛ gati a ka kɔrɔ na nin ye tafsiri kitabuba dɔ de ye an ka diinɛ taabolo caman mɔgɔw bɛ min kalan n'u b'a wele ko Jalalayin tafsiri Jalalayin tafsiri kitabuba dɔ min dɔnnen don kosɛbɛ ne tora lycée la o ta i bɛ to k'a fɔ k'an ka kalan kɛ kalan ka ɲi dɛ ɲɛɲinini ka ɲi dɛ e kɛra a wara bukal akram ɲɛɲinini kɛ kalan kɛ i tigi ka fɔnise a dan foyi tɛ a la tuma min ni tora ɲɛɲinini na ne nana bɔ nin kan n ko ja mɔgɔ ninnu est-ce que u bɛ arabu yɛrɛ dɔ kɔ u tɛ arabu yɛrɛ kɔ nka kuma tɛmɛna ne ni mun cɛ n taara nin yira u la k'u yɛrɛ ye yira a dɔw la o da wara o se ka kuma ko nin kɔni ye Jalalayin bɛ tafsiri mun di seli dundali aya kan nin ye Jalalayin ka kuma de ye nin tɛ Ustaz Bari ka kuma ye nka Ustaz Bari n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn i ye nɔgɔtigi de ye quoi Ustaz Bari a ye école de kɛ ka kuranɛ kalan ka Tawureta Linjili kalan ni avocaya ɲinini sira ye ale yɛrɛ kuma tɛ diinɛ ko la donc an bɛ se k'a fɔ a ma nin kitabu ninnu ye jago k'u kalan hali n'i y'a yira k'a se k'a kan mais nin ye nɔrɔ de ka bɔ ala yɔrɔ nka lamini ye wahaju sɔrɔ cogo min ka sɔrɔ a ma kalan kɛ maa si fɛ k'a fɔ Ustaz Bari ye nin dɔn cogo di o de ye n dabali ban donc a bɛ Jalalayin kɔnɔ nin cogo yɔrɔ Jalalayin kɔni o tigi ye karamɔgɔbaw de ye imamuba 2 de kofɔlen don donc u tɔgɔ fana b'a kɔnɔ donc Ustaz Bari ye nin dɔn cogo min na o de ye ala ka kabako yɛrɛ de ye donc siga t'a la ala ka nɔrɔ don ala ye min fɔ suratu Nur kɔnɔ aya 35 yahdi Allahu li nurihi man yasha wala ale min ma kan ni a ka nɔrɔ ye min y'a diya ale y'an ka imamuba kan ni a ka nɔrɔ ye ala k'an fana kan ni a ka nɔrɔ ye o kumana Jalalayin ko a ko wala tajhar bi salatika k'o kɔrɔ de ye bi qira'atika ne ni yira kan min na ale de fɔlɔ ko ne ma ko den mɔgɔw ye nin kɛ dɔn
o dan mo ye salatu ni ngel dawde la ne ko mo hana kira dawde bi ga wuli sel ko na abi fatiha min kala o ta dawde wa o do baro blara ya fu ngara ni irala kira akram mo le abati woni ta ko karam go bardo ko kuma de wa ko ma ati ala kafe de ala wo ko suratul zumar ko aya bilan an duru aku wa idha zukira allah wahdahu ismu arsat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati wa idha zukira alladhina min dunihi yastabshiruna kun yafara fa min ta'ala ke da ro ni ya wajibi wodi am dan kala no am ko te jalala ni ka kuma la pour que ka kaselu kuma na aya pour que ni am ko fa vraiment na ka dora fo pour que kafri den ni uso ni o ni donc jalala ni ko ako wala ko haru bi salatika ko bi mana o ko de bil qira'atika ko kana kran ge ni ka kalai ne don ko do ma o do ni on dawa kana mo bala woni to fal bari mo ngale ya bil qira'atika fiha sabili ko nana ako faya ko araka hadina di stawa parce que mo fo ko je law ako faya mo kan mushrikuna ko no ga mushriku be ma ngade faya sulku ka ubi indani wala sulku alquran bi qur'an ne wa man anzalahu alimi alquran jigi ko ako wala tuqafit bi ko na ki kana ko fana de ko ko ro muye wala tusirru biha sirrun jahal fi bu gono mo ya na donc wonna wa fi bu sirrun jahal mu ko kawlan balam ko la kafiru de jahal la ni jigi ko parce que ako ki ka sirru ko fiyo wala to e ma na ko e be tentu ko flag dama dia di musim. Lian aku pun buka so. Ama aku buka so. Jangan ni dia oleh pada ama aku buka so. Lian tapi ashabika. Kuala sa aka i jadi mahul nafaqah. Wow, wa idza qira al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna. Abu nafaqah Quran la. Nawa magan wadin abu nafaqah. Wa musta wa bidari wa dikoro wahdi ika حكى يني وعلى الوقف كتمجة كان يني وعلى بين ذلك بين الجهر والمخافضة بنوني برنوني لمجة كان يني ولا نيجي على ذلك كمادي يني يلاقي نقول ولا أكرام ولا وسلام تقولوا نقول علامة كفو وصل بالي كماي أم برا لسه عليه كفو أبي تفسير كتاب دوفنا ولا donc c'est bundo pour na pour je ya foni mami li mana doy o ira bi ko man yet dal wala ka fara usal barka ka ira ka fon moro tigi de ala kan ni jala di wala hal ala ko ke jala ni ya do jala tafsir aka tafsir bera de le kitab tele ni ko abi surat israil ko ni dina ko no ibari surat israil ala ke men tamdo insha Allah ربنا وكبر من شرياني أي جل باسرة بس كدمي تنبي عليه ركانكو أتمنى كألمامون نوركانا أتورو أفرانكلا أيرا تنبي كفورمة تمامنا أنا بون نورو نورين كان يو فرانو نورين أفورا مشي كون تيب قلنا أنا كبلاوي أكاد توربا يا تشكاتنا ألمامون بادو به مكذراga توربا يا ألمامي donc mais uma se ka voaka donc c'est ça aller comme ça va être akera shaido akera noro tigi donc ka fo ka beta ya ron ni sele ko kam sira amani ko ay parce que abeta seli bangé na seli bangé na bakay kele ni asig na kana kuma kele musicisation kan ko be ka seli ka music ko Allah la hon wakati sira Sumare Mariam. Donc amati alaka Mariam ani Yusuf dan jogoni. Donc ala tu tele jeli kiti ka bo shayatinu toroma ala mande kunda shayatinu toroma jine kunda ala ka kone doni tawata doni jingira doni ani kone doni ala ko no ba anu ala tu to din munge din tu su magama en ka yeshi u fanu kauma ala ka jena tige teme turun duma ala ko no ba anu ala ka la hara teme turun ala ko no ba anu ala ka no kiti ka bo pasma ka jeni ma
ala ka kisi ko ka wala don no bi ala ka kisi ko ka na patu don ala ka shini kena danu ma ala ka kisi ko ka ni je ka kunu ka jo ala nya ko don ala ka kisi ka ani din no ka do de Yusuf dan tugo ani Maryam ni Amin mare kawal jadi buku apa kamar aja di levelnya. Donc ame dua ke, kalau dua ni saya dua ke, ame dua kaya kalau suatu sukan rumah ayah dulu pelan ayah nani. Ala kapung tu dia wasai, ala kapung, ala ka ane tuni, ala kapung ke timbar kamu lah. Usah tunu na kalau mau jalan kalau boleh suram di sabah ane mulu pelan ayah ke. Insyaallah. Aku di Juma lawan. Oh, dia kalau Juma lawan. Jadi. Muhammad Jallo ka te magene ka bosiku amba te ala ke masani aluka ka bana kene ala kana kene anni masani turu anta arkamu rahimin amma min jiru motora ila da wa yakibu suha ala kana ka bana kene ni Musa Ebuwan fana nana ko wa mo ka ni tana donc Musa Kulibali anga shaidu todo an wakati kera shaidu yele tenye chama mais tikafu ka koseda na se ndo anapi donc amba tele ala ka toujours ala ka anu kena bana ko problem be iga chitera mo ala ka ni kena masame ayuba kena ala ka nu kena kape porna suram wa an kelema aya bishike an aya sabaka kala kunje porna suram wa an wulu na aya biyo an aya pla ko ga mo habibi stati ne reglement ko la machine na time wa 20h donc il est 27 les 28 les 29 dimanche na time donc amba ko shaidu reglement ni stati duma temene Kalau mungkin kalau anda sering kakek tu ni machine nanti insyaAllah shoot à partir de 20h. Donc au cas où anda saya itu depan be chef ni kalau apa jara, donc kalau tu jadi monti ko anda dua kaya kalau kerja iman dana mo insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ko amin do benen de angana den donc a kosnya yere mama nya nya yere mate. Mama nya Allah taala fe ame wati na ga de kusbe. Kayaknya Allah telah kerja bagian mana Allah kerja berkaitan dengan amai Allah anak jauh kerja anak barang kerja upu jadi upu kasma amai Allah hati lima ani lajar beri tali di mana Allah kunci amma kayaknya Allah saya tu anak ko kang ketum Allah kaketi Allah anak ko kang ketum Allah kaketi pada kornas orang terlalu banyak konfrontan orang yang lagi ada lu kuliah ada tu lagi mama ini Allah kerja mimpi Allah karena kita berkaitan dengan donc voilà n'a ye ala diya an bɛ dugawu kɛ juma nata an bɛ a kɛ jihadisme an tɛ babu k'a kan inchallah le djihadisme le terrorisme et le terrorisme le djihadisme an bɛna baro k'a kan n'a ye ala diya fɛn jumɛn de don kɔrɔna bɛ na walawala di nin bɛɛ lajɛlen kan n'a ye ala diya o la ala ko juma wɛrɛ yira n na takabali mina ya rabbi la ilaha illallah tamamal du'a ya rabbi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah